Nous disons le pluralisme politique, à part la dictature, à part le pluralisme. Ce que nous disons, nous avons vu, le monde entier est au courant, le Mali est au courant. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est pour nous empêcher. Mais nous disons non, vive la démocratie, vive le Mali, vive le pluralisme politique. Nous disons non, non. À part la politique. Angat Islam, angat. Ni mo na namin dula. هذا العلم ليس مجرد قماش، بل هو قصة أخضر وأبيض وأحمر. اكتبوا لي شو بيعني علم الجزائر، وتحياتي لكم من قلب فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد على قناة صوت فلسطين. عزيزي المشاهد، اختي المشاهدة، بتمنى منك فقط دعم هذا الفيديو من خلال زر لايك، شير، سبسكرايب، من أجل توصل صوت من فلسطين، علشان نوصل هذا الفيديو لكل أعداء الجزائر والمطبعين. من قلب فلسطين تحية الجزائر وتحية لكل الأحرار العالم. دعنا نشاهد الفيديو مثل ما تعرف العنوان بعد الفاصل. Nous disons le pluralisme politique, à part la dictature, à part le pluralisme. Ce que nous disons, nous avons vu, le monde entier est au courant, le Mali est au courant. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est pour nous empêcher. Mais nous disons non, vive la démocratie, vive le Mali, vive le pluralisme politique. Nous disons non, non. Et à part la politique. Angat Islam, angat. Ni mo na namin dula. Nous sommes des démocrates, on s'est dit qu'on va se battre pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion, les droits individuels. Donc au Kama, ni manda nana terenga, ni morowerao ye kowere taka nyeshama, moroshikana oko nuntaku ou jatemine. Aujourd'hui, c'est une grande victoire pour la démocratie aujourd'hui. Aujourd'hui, les Maliens ont montré aujourd'hui qu'ils sont déterminés. Les Maliens ont montré aujourd'hui qu'il faut combien qu'on a bu autour faire la taille et qu'ils veulent un changement. Ce n'est que partie remise. Vive la démocratie, vive le Mali. Un premier militant wole kabni kai fo Kidal pour que kana meeting ke palais de la culture là. Kase kanga militant kunafoni lara mimbe parti politique ka da anana soro kulu do beyano munu ye bara gele ambulu abengini ga ke tension anga militant ni uni nyokonche anya ngini befe Mali magobe mina bi a magobe pasigila parti politique magobe mina bi parti magobe pasigi de la donc abengini befe bekataso ben ani kelenya konana mo na la ngini na srala
akaw mabɔ ka b'u la parti politique présent bɛ na ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ni u bɛnna min kan o bɛ na lase militants ma donc vraiment ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada aw kana kɛlɛ kɛ mɔgɔ fɛ aw kana mɔgɔ neni aw kana foyi kɛ mɔgɔ fɛ ni ala sɔnna ɲɔgɔn ye tɛna tan ta a mana kɛ min ye a kibaruya bɛna lase bɛɛ ma nin ye commission d'organisation tɔgɔ ye k'a lase maliyɛnw bɛɛ ma vraiment ka bɛɛ fo ka hakili to ɲini tɛ aw fɛ ka bɛɛ fo. العلم الجزائري اليوم يرفرف في المحافل الدولية، ولكن ثمنه كان غالي. أكثر من 1.5 مليون بطل ضحى من أجل هذا العلم. شعب لن يخذلك وشعب صامد في وجه التحديات. نعم، إنه الجزائر البطل. عزيزي المشاهد، اختي المشاهدة، مثل ما رأينا في الجزء الأول معنا اليوم، بتمنى منك فقط دعم هذا الفيديو من خلال زر لايك، شير، سبسكرايب، ولكن استحلفكم بالله تدعوا لإخوانكم في العزة في التعليقات. دعونا نستكمل الفيديو، ابقوا معنا. Ça va? Ok, on y va. Mega ni saflene ya. Ok, parce que c'est ne tɔgɔ Mohamed Diko, président de la jeunesse de la Ligue démocratique pour le changement. Effectivement, il y a un appel, mais parti politique est bla Mali Bema, Malien Bema, Moro, qui est épris de démocratie, qui est épris d'état de droit, ben qui est soleil pour faire un meeting, pour réclamer nos droits. Donc, on en a au cadre de Corona. Malheureusement, on en a solo, qu'a fait do nana anye pour que damine pour que angana sekado. Ça nous a étonnés parce que nous pensons que nous sommes dans un état de droit. Moro na kadie jamana inkono qui veut faire giga meeting ke ibika demande ke processus de l'eau ibika meeting ke ibika demande ke kata déposer le gouverneur est accepté ou bien en tout cas si les autorités compétentes acceptent ibika meeting ke dans ce cadre. Anya famille ka foko ni meeting mi prévu c'était un meeting qui était autorisé par les autorités. Malheureusement, on en a sur le terrain. Mais ceci étant, l'objectif qui est mis au Iradi, je pense que Malien ou Irabi, la mobilisation a été de taille aujourd'hui. Il y a 6 ans, malgré que vous avez son mort à l'hôpital, Moro Béa, Malon Teferata, il y a Dobe Imdala et en fait déjà. Ça veut dire que les Maliens sont déterminés. Les Maliens sont déterminés pour se battre pour leurs droits, les Maliens sont déterminés pour se battre pour leurs droits. Aujourd'hui, Mali Bekata Sramingambi, Béa Bibina. Aujourd'hui, Malien Famba et Famu Kafo, comme Bekake Bi, Otokoye, comme Inkangake. Okama, Ame Mifo Moe, Mosikana Kelege Mosikana Woyoke. منددين بالدكتاتورية ومطالبين بالحرية
هكذا خرج الشعب المالي بكل مكوناته وأطيافه السياسية والحزبية ضد الطغمة العسكرية الحاكمة في باماكو. أرادوها ضد جيرانهم في الجزائر، ولكنها تحولت ضدهم، وسرعان ما ستنتقل وسط وبين صفوف العساكر المحيطين بالانقلابي غويتا. وخرج الماليون في مظاهرات غاضبة في باماكو رفضا لديكتاتورية المجلس العسكري بقيادة أسيمي غويتا، في رسالة واضحة: لا للانفراد بالسلطة، ولا لإقصاء الأحزاب السياسية، ولا لقمع الحريات. ونهض الشعب المالي من جديد دفاعا عن الديمقراطية وسيادة القانون وحرية التعبير. نهض وسط كومة من الفوضى وحالة لا أمن ولا استقرار التي تسببت فيها الرؤية المحدودة للانقلابي أسيمي غويتا، الذي ألغى اتفاقيات سلام صانت الماليين لسنوات طويلة، وفضل التخندق وراء سياسات دول وأنظمة معادية لمصالح بلاده وللمنطقة. حين تتكلم عن الجزائر تتكلم عن بلد الأحرار، بلد العزة، بلد الكرامة، بلد يفتخر فيه كل أحرار العالم. فحين ترفع علم الجزائر تذكر من دفع ثمنه، تذكر من دفع الثمن لأجله، واحفظه بقلبك قبل أن ترفعه بيدك. فهذه هي الجزائر، فخرنا كعرب، وأنا كفلسطيني أفتخر وأعتز بأن أتكلم عن بلد الجزائر. فمثل ما رأينا أعزائي المشاهدين في الفيديو معنا لليوم، بتمنى منكم فقط دعم هذا الفيديو من خلال زر لايك، شير، سبسكرايب، وما تنسوا دعواتكم في التعليقات لإخوانكم في العزة. مهم جدا تعبر لي عن رأيك بصندوق التعليقات، وما تنسى تخلي لايك على هذا الفيديو مثل ما رأينا في الفيديو معنا اليوم. ولكن تحيا الجزائر بشعبها ورئيسها وجيشها، تحيا الجزائر وعاشت فلسطين حرة عربية. بنهاية هذا الفيديو من قناة أحمد عودة ابن فلسطين بحب أتشكركم على المشاهدة. كان معكم أخوكم أحمد عودة ابن فلسطين، وعاش اقتراب الجزائر. دمتم في حفظ الله ورعايته.